السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله. درسنا اليوم هو le verbe venir et tenir au futur simple. حنا ديجا تكلمنا على le futur simple، قلنا بأنه هو المستقبل البسيط. هذا المستقبل البسيط c'est un futur simple، يعني يقع au futur après se déroule après. هذا l'événement se déroule après، يعني مستقبلا، يعني لم يقع بعد. مفهوم؟ اليوم غادي نحاولوا نصرفوا لو فيرب فونير اي لو فيرب تونير ا سو طون. حنا ديجا تكلمنا على نهايه المستقبل البسيط، يعني لي تيرمينيزون دو فيتور سامبل. لي تيرمينيزون دو فيتور سامبل سون لي ميم pour tous les verbes، soit les verbes du premier groupe, du deuxième ou bien du troisième groupe. يعني هاد les terminaisons ne changent pas. كنلقاو هاد les terminaisons هما les mêmes avec tous les verbes، سواء أفعال المجموعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، كتنتهي بلي mêmes terminaisons au futur simple بدون نقاش. هاد les terminaisons du futur simple sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT respectivement. C'est-à-dire, avec la première personne du singulier, on trouve AI, ça veut dire avec le pronom je. Avec la deuxième personne du singulier, on trouve AS, c'est-à-dire avec tu. Avec la troisième personne du singulier, on trouve à la fin, c'est-à-dire il, elle ou bien le pronom on. Avec la première personne du pluriel, on trouve ONS à la fin, c'est-à-dire avec le pronom nous. Et avec le pronom vous, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel, on trouve à la fin EZ. Et le dernier pronom, c'est il ou bien elle avec S, yani la troisième personne du pluriel, on trouve ONT à la fin. Les terminaisons ne changent jamais, sont les mêmes, كنوجدوهم دائما هما مع tous les verbes، soit du premier groupe, soit du deuxième groupe, soit du troisième groupe. مفهوم؟ دونك لو فيرب فونير اي لو فيرب تونير ديجا شرحنا بان كتعتبروا من افعال المجموعه الثالثه، سو سون دي فيرب دو ترويزيام جروب، هما من الافعال الشاده ميم سي سو تيرمين بار اي ار، واخا كينتهيو باي ار ما كتعتبروش من افعال المجموعه الثانيه، لانه لا يسري عليهم ما يسري على افعال المجموعه الثانيه، لان لي فيرب دو دوزيام جروب سي اون لي كونجوغ au présent de l'indicatif avec le pronom nous كنوجدوا à la fin ils sont. Par exemple, finir, nous finissons. Choisir, nous choisissons. Gémir, nous gémissons. Blanchir, nous blanchissons. هادو كلهم كيتعتبروا من الافعال المجموعه الثانيه لان كينتهيو بايسون في الفنو. ولكن tenir et venir راه ديجا شرحنا، كنقولوا nous tenons ou bien nous venons. ONS c'est pas I2S ONS، d'accord. وكذلك هاد لي فيرب راه لو راديكال كيتغير ديالهم، يعني ما كيبقاش كما هو، ماشي بحال افعال المجموعه الاولى والثانيه كنخليو لو راديكال تيل كيلو، كنحيدو غير لا تيرمينيزون دو لانفينيتيف وكنديروا لا تيرمينيزون ديال هذاك لو طون حنا اللي محتاجين، داكوغ. يلا الان لو فيرب تونير. لو فيرب تونير au futur simple se conjugue comme ça. On dit je tiendrai، regardez tenir هنا ما بقاش لو راديكال TEN ولكن ولا tiendrai. Je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront, elles tiendront. D'accord. لاحظوا معي دائما les terminaisons du futur simple sont les mêmes AI, AS, A, ONS, EZ, ONT respectivement، ولكن دائما تكون كتسبقهم واحد لا lettre R مع tous les verbes sont précédés de R. ديما هاد لي terminaisons تيكون قبل منهم واحد R ضروري. اي فيرب صرفتوه في فيتور سامبل كتلقاو هاد لي تيرمينيزون، ولكن كتلقاو معاهم لو فيرب كتلقاو قبل منهم واحد ار. سي كلير. ننتقلوا لو فيرب فونير. Le verbe venir aussi se conjugue de la même manière que le verbe tenir. On dit je viendrai, tu viendras, il viendra, elle viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront ou bien elles viendront. D'accord. Vous voyez les mêmes terminaisons. AI, AS, AONS, EZ, ONT sont les mêmes précédés de R. هانتوما كتوجدوا قبل منهم واحد لا لتر R. هاد لي terminaisons du futur simple ديما تكون قبل منهم واحد لا لتر R ضروري. Je répète. Le verbe tenir, on dit je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, elle tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront,
elles tiendront. Venir, maintenant venir. Je viendrai, tu viendras, il viendra, elle viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront, elles viendront. هاد les verbes كيتصرفوا de la même manière. Le verbe venir et sa famille ou le verbe tenir et sa famille. retenir راه كتصرف de la même façon que tenir. Revenir, la même chose بحال le verbe venir. D'accord? Voici maintenant un petit exercice à faire. La correction se fera après, Inch'Allah. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Tante Mariam, le verbe venir, nous rendre visite mercredi prochain. Tu, le verbe tenir, bébé par la main. Farida, le verbe retenir, sa leçon d'arabe. Il avec S, le verbe venir, nous parler. Donc, essayez de le faire. Et voici la correction. Tante Mariam, on remplace Tante Mariam par le pronom elle sans S parce que c'est un nom féminin singulier. Venir, on dit elle viendra nous rendre visite mercredi prochain. Le verbe tenir, on dit tu tiendras bébé par la main. Farida, le verbe retenir, Farida, on remplace Farida par elle. Donc, vous voyez la correction. Elle viendra nous rendre visite mercredi prochain. Tu tiendras avec AS à la fin. Farida, le verbe retenir, on dit retiendra sa leçon d'arabe. Et la dernière phrase, c'est ils viendront nous parler. Ils viendront nous parler. Voici la correction de l'exercice. J'espère que la leçon a été bien comprise et à la leçon prochaine, Inch'Allah. À bientôt.